Organizatori svetskog sajma u Dizeldorfu uložili su veliki trud kako bi kompletna manifestacija tokom 9 dana bila uspešna. I ove godine veliki broj proizvođača, distributera i dilera okupio se kako bi prezentovali svetske i evropske premijere na jednom od najvećih sajmova čamaca, jahti i jedrilica. Zbog toga su u Dizeldorfu bili prisutni kupci, nautičari, novinari, eksperti i gosti iz celog sveta. Posetili smo štandove najpoznatijih svetskih brodogradilišta, ali i onih koja su tek uplovila u nautičko društvo. Razgledali smo novitete koje će zastupnici u regionu predstaviti i ponuditi našem tržištu. Boraveći na sajmu imali smo čast i zadovoljstvo da razgovaramo sa direktorom ove prestižne manifestacije i saznamo kako teče organizacija najvećeg sajma nautike na svetu. Bod Dizeldorf se održava svake godine, tako da kada se jedan završi, počinje planiranje narednog. Godinu dana nije puno vremena za pripremu sajma koji se prostire na čak 220.000 kvadratnih metara. To je prilično veliki posao, ali imam sjajan tim od 8 ljudi koji su uz mene, kao i mnogo drugih ekipa koje su u sastavu ovog projekta. Pres-centar, ljude zadužene za televiziju, medije, transport, opremu za posetioce, centar za oglašavanje i drugo. Svi ovi pojedinačni skupovi podržavaju ovaj sajam. Sve u svemu mogu reći da je oko 400 ljudi uključeno u celokupnu organizaciju događaja. Lepo je videti da profesionalan pristup i uloženi napori daju dugoročne rezultate, a to su nam potvrdili i sami organizatori. Istorija sajma se može lako objasniti u par reči. Prvi je bio 1969. godine sa 160 izlagača, takođe u Dizeldorfu, ali ne u ovim halama, već u starim sajamskim. Ovogodišnji 48. po redu je sada najveći na svetu sa 250.000 posetilaca, 1840 izlagača i 1800 brodova dužine od 3 do 30 metara. Ponuda je bila velika u svim kategorijama, proizvođači su se utrkivali u svakom segmentu brodogradnje. Ne bismo mogli izdvojiti halu koja je bila najveća gužva jer je interesovanje svuda bilo podjednako veliko. Jedan deo je kao i svake godine bio potpuno adaptiran za najveća plovila, pa smo imali prilike da razgledamo palube pravih krstarećih lepotica od preko 25 metara. Od svetskih premijera izdvajamo Squadron 53 brodogradilišta Fairline, gde nas je ugostio direktor kompanije i detaljno upoznao sa prednostima novog modela. Zanimljiva je koncepcija Fjorda 42 Open namenjenog za kruzing po lepom vremenu, što ga čini idealnim za turističku namenu. Po prvi put na ovom sajmu svetlost dana ugledala je Sirena 64 na kojoj su se mogla vidjeti zanimljiva rešenja, pre svega u kuhinskom delu, ali i na flybridge-u. Izuzetno posećen je bio i štand sportskih glisera Cigaret Racing tima koji ostvaruju maksimalnu brzinu od neverovatnih 90 čvorova. Brodogradilište Absolut nije imalo svetsku premijeru, ali je i ove godine potvrdilo kvalitet svojom ponudom, pre svega modelom 50 Fly na kojem su primijenjena rešenja tipična za veće luksuzne jahte. Na Ferretijevom štandu predstavljeno je više modela, među kojima su se posebno izdvojila dva. Retrogliser Riva Mare neprolaznog stila, odličan za vikend na vodi, i najnoviji Pershing 5X koji se ističe svojom brzinom. Azimutova flota uvek sa stilom nastupa na međunarodnim sajmovima nautike. Posetioci i budući kupci imali su mogućnost da razgledaju lepe i atraktivne modele. Kompanija Sunseeker je odličnim konceptom štanda privlačila posetioce koji je u nekoliko nivoa vodio od najmanjeg do najvećeg plovila. Finci su se potrudili da ponude nautičkom tržištu autentična plovila predviđena za lakše savladavanje prepreka u otežanim uslovima na vodi. Našem regionu uskoro će se predstaviti i novo brodogradilište iz Holandije modelom Kaiser 42 koji između ostalog navodi dobru cenu kao svoju prednost. Neke od hala sadržale su rekvizite za vodene aktivnosti.
Bazen za surfovanje je nama bio posebno atraktivan, pogotovo što se jedan dan u pauzama između snimanja član naše ekipe odvažio da pokaže svoje umeće, dok su ga ostali bodrili. Dve hale bile su rezervisane i za plovila srednje kategorije. Verujemo da će se već ovog leta, kako na Jadranskom moru, tako i na rekama, moći videti neki od novih modela Monterey i Krankija. Uskoro će u našim marinama zablistati i nova praktična plovila Sirea i Genoa predstavljena na sajmu u Dizeldorfu, ali o ovim ostvarenjima vidjet ćete detaljnije prezentacije nešto kasnije u današnjoj emisiji. Za ljubitelje vetra i jedrenja od izuzetnog značaja bile su hale 15 i 16 u kojoj su se nalazili najveći trimarani, katamarani i jedrilice. Nama je bila posebno zanimljiva engleska Sedna 24, premijerno predstavljena u Nemačkoj jer je jednostavna za upravljanje, a na svojih 7 metara nudi noćenje za 4 ljudi. Sve u svemu bilo je ovo sjajno iskustvo u svakom pogledu. Uvek se trudimo da radimo najbolje što znamo. Kompanije iz 70 različitih zemalja dolaze na ovaj sajam i ulažu veliki napor kako bi učestvovale. Potroše novac i nadaju se da će imati uspeha. Ne smemo nikoga da razočaramo. Kreiramo lepu atmosferu, brinući o potrebama koje imaju i izlagači i posetioci, a to je dobitna kombinacija kako bi svi bili srećni. Veliki broj plovila, nove tehnologije i organizacija koja je pokazala da uz dobru volju i požrtvovan rad ne postoji termin nemoguće, učinili su da ovaj sajam bude najposećeniji u Evropi, pa čak i pored činjenice da se ne dešava na vodi.